Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dira Adira. Selamat pagi Cik Irma Hasnan. Hello morning Adila. Lamanya coach tak buat live. Selamat pagi Tengku AB. Kita tunggu at least 15 orang boleh. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz Asri. Selamat pagi. Semua orang dah breakfast ke? Thank you. Kepada siapa yang mungkin baru pertama kali melihat saya, apa dia? Apa dia? Sana cakap. Dia pelik. Apa benda yang aku cakap seorang-seorang? Aku cakap dengan dia ke? Taklah saya cakap dengan telefon. Lama dah saya tak buat live di pagi hari ni. Pada siapa yang mungkin baru pertama kali melihat saya Coach Elfilani, your colored brain psychologist. Kepada siapa yang memang dah follow saya lama, mungkin you all perasan yang Coach dah lama tak buat live pagi-pagi. It has been almost 3 weeks now anak saya tak pergi sekolah sejak daripada abah meninggal dunia hari tu. Our family were a bit occupied and busy a little bit with our family errands here, there, everywhere, and menguruskan keluarga, anak-anak, saya punya training. I've been travelling and I've got work to do. Boleh tak sebelum kita go further, boleh tak bantu Coach untuk komen dekat bawah tu if I sound clear? My voice sound okay ke, atau I perlu kuatkan lagi ke, or it's just fine? Yang bayar sekarang ke? Sekarang. Dah. $13.20. Dah. Okay. Okay, just nice. Alhamdulillah. Okay, thank you Cik Haliza Ahmad. Assalamualaikum Cik Wan Hasma. Okay, thank you for coming everybody. Bantukan Coach untuk kongsikan live ini. Seperti biasa, bukan untuk buat saya jadi seorang coach yang famous. Saya tak nak apa benda tu. Untuk bantu sahabat-sahabat anda di luar sana yang mungkin sedang frust menonggeng. So, I believe all of you probably have gone through this kind of phase in your life before, which I also believe there are a lot of us, majority probably di dalam dunia ini mempunyai 99% manusia yang pernah merasai apa itu cinta. Mungkin like very minor lah, golongan manusia yang diizinkan Allah untuk tidak pernah pun merasai apa itu cinta atau mengadakan satu perhubungan dengan seseorang di dalam hidup mereka. Tapi ada manusia begitu, jangan rasa tak ada pula. Cumanya saya sangat yakin dan pasti fitrah manusia ni kita selalu dilengkapi dengan kekurangan yang kita sendiri ada di dalam diri, which means kita sendiri ada kekuatan kita dan kita juga ada kelemahan kita. Kenapa Allah temukan kita dengan satu-satu jodoh dan pasangan hidup? Kerana mungkin dia adalah seorang lelaki atau wanita yang boleh melengkapi diri kita di mana kita tak ada kekuatan yang dia ada, atau mungkin dia mempunyai kelemahan yang kita mampu melengkapi dia. So apa yang Coach nak ceritakan hari ini ni mungkin boleh dijadikan satu pelajaran yang baik untuk kita semua, terutamanya untuk orang-orang yang memang sedang mengalami fasa putus cinta, atau fasa yang sedang ditinggalkan, atau fasa yang memang sedang baru bercerai, atau baru
putus tunang. So we have a lot of situation like this in life, and I believe tak semua orang cara bangkit mereka daripada satu-satu situasi itu sama. Okay, because we have to understand setiap manusia ini berbeza. Kita semua ni tak sama, dan kita semua dianugerahi Allah akal fikiran dan juga connectivity kita itu sangat dekat dengan apa yang kita rasakan, which is our emotional drives, which is our hati lah. So apa yang kita rasakan itu, dia adalah dua organ yang bekerja sama. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita fikirkan, ini adalah dua organ yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan manusia. So kenapa ada setengah manusia satu hari dia boleh break up and esok dia boleh hidup seperti biasa, like normal, macam tak ada apa-apa, macam like serious lah weh, kau baru je break up dengan aku semalam kot, hari ni kau boleh selamba je keluar dengan kawan kau tengok bola, something like that, you know. So have you ever thought and have you ever crossed your mind or even your heart to feel that this such a person, sampainya hati, oh my god, if I were you, I tak mungkin boleh macam tu, you know, something like that. Jadi what I want to share with you guys today is quite interesting. So if you feel that this topic is very interesting, probably for you guys or for other people yang you kenal yang sedang mengalami fasa ini, yang sedang mengalami fasa memang sedang ditinggalkan oleh kekasih, saya rasa ianya bagus untuk kita sama-sama kongsi dengan mereka. Okay, so Assalamualaikum. Hello Tika. Hai Aziz. Best, saya pun rasa topik kali ni best. Hai Abil, hello. Hai Cik Faizul, subhanallah. Terapi saya pun melihat live saya pagi ini. Saya baru je buat satu posting tentang Cik Faizul hari ini, and I would like all of you guys to read that posting and follow Cik Faizul. He is such an amazing guy, subhanallah. Saya dan suami saya sangat bertuah bertemu dengan Cik Faizul. He is a very beautiful therapist, beautiful heart. He has an amazing ilmu, you know, given by Allah. Is gifted because he is just beyond whatever my husband and I could ever imagine that dia probably could help masa kami datang tu. And we actually got even more. So you all kena ikut Cik Faizul tu. Kalau you all memang kenal sesiapa yang ada masalah tulang belakang ke, masalah saraf ke, he is an amazing person that you should follow and you should go for a treatment with him. Okay, so thank you so much everybody for joining. For all of you yang baru masuk, for all of you yang rasa this topic boleh membantu ramai lagi orang atau diri you sendiri, insyaAllah Coach harap apa yang Coach bakal kongsikan hari ini dapat membantu kita semua. Sebab saya sendiri pernah melalui fasa ini, dan saya rasa banyak sebenarnya tips yang boleh saya kongsikan dengan anda. Seandainya anda bersedia untuk mendengar, tulislah dekat situ, saya sedia coach, saya memang sedang putus cinta. Berani ke kau nak tulis? Kau tulislah je. Aduh, kelakar lah. Hidup ni kan tak perlu pun complicatedkan keadaan. Betul, demi Allah, percayalah, Allah is trying to tell us that you have to just enjoy the journey and the path that Allah dah written for us. But there are too many people di dalam dunia ini terlalu menganggap hidup ni sangat susah. Susahnya kenapa aku? You always question yourself. Kenapa? Why this thing is happening to me? Kenapa dia mesti tinggalkan aku? Kenapa? First thing first, kenapa kau nak kena soal kenapa? Faham tak? Kenapa? Why must we persoalkan apa yang telah diaturkan Allah? Kenapa? Why do you even have to question Allah? Jangan ganggu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Okay? Itu satu benda yang saya nak betul-betul tampak everybody and even myself. When you ditinggalkan oleh seseorang, it's definitely Allah tu Maha lebih tahu yang mana you all ni nak diselamatkan Allah dalam satu-satu perhubungan itu, atau bersangka baik je dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa pun yang Allah sedang hadirkan tu. Mungkin Allah sedang hadirkan satu peristiwa yang kita rasa macam susahnya kita nak terima. Ya Allah, tak boleh coach, saya dah kawan dengan dia 10 tahun dah. Tak boleh, saya tak boleh hidup tak ada dia. Bagus. Allah tu ciptakan kita daripada kita lahir sampai umur kita dah berapa? 30 tahun, 40 tahun, and yet kita boleh ke hidup tanpa Allah?
Jangan sampai Allah tinggalkan kita, tahu. Baru kita rasa macam mampus lah, kita tak boleh hidup tak ada Allah, tahu tak? Satu, ingat, reset diri. Itu tips nombor satu. Kita kena reset diri, reset minda, reset hati. Remember, what you have been putting yourself into adalah you telah meletakkan cinta manusia di dalam hati. Itu masalah manusia, itu masalah kita, itu masalah kita semua. All you have to do is just meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah inside your heart. That only you would be able untuk melepaskan cinta dunia ni terhadap manusia pada siapa sahaja. Kerana manusia, mereka hanya deserve kita punya kasih dan sayang, which is Ya Rahman, Ya Rahim. Allah tu memberikan kasih sayangnya supaya kita ni dapat merasakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. So tips saya nombor satu adalah reset diri anda, reset diri, reset hati dan juga minda. Anda kena faham konsep cinta ini yang maha agung hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. So when you really put yourself into, oh sayang, I cintakan you, I tak boleh hidup tanpa you. Kau tutup sikit hidung dia tengok, kau tutup hidung dia 30 saat, 40 saat dia pun matilah. Tahu tak? What are you doing to yourself? Selama ni kita duk bagi cinta kita habis-habis dekat orang lain. Which is, dia pun makhluk Allah, dia pun boleh mati anytime, you know. So benda tu jangan salah. Benda tu benda pertama yang you all kena betul-betul reset semula. Reset semula dengan meletakkan hanya Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja dalam hati you. You can never put other people above or on top Allah Subhanahu Wa Taala or even Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Itu nombor satu. Dan nombor dua, tips saya yang kedua adalah jangan stop dia. Okay, kalau dah tinggalkan, jangan stop dia lagi. Ni tak, engkau hari ni dah break up, dia dah block kau kat WhatsApp. Lepas tu you still tengok dia punya IG story, you pergi juga tengok dia punya Facebook, you pergi juga tengok, ya Allah, you pergi juga cari dia merata-rata, you call kawan dia, tanya dia dekat mana. Stop doing all this. Just stop it. Don't do that anymore. You are killing yourself the moment you do that to yourself. Okay, that is very wrong. Because you are not helping yourself langsung when you do that. You akan terus membunuh lagi diri you dalam mengetahui that dia macam okey je. Dia macam okey je putus aku. Aku yang macam menangis macam nak gila kat rumah. Macam fikir kat dia, sampai hati. Ya Allah, macam mana dia boleh pergi tengok bola selamba je macam tak sedih pun. Dah tu kau nak suruh dia sedih juga macam kau. Memang taklah, manusia ni punya 4 warna otak. You have to understand. We've got green, purple, blue and red. And these are dominant thinking manusia. And macam mana salah satu manusia tu dia boleh just okay dah, okay kau nak berambus belah, okay lah bye, dah tak payah lagi dah tak payah, kita tak payah berhubung, kita tak payah contact lagi, okay you jangan cari I lagi. So esoknya tu kita tak berhubung lagi. So orang hijau, they can just move on just like that, you know. Once I say goodbye, it means goodbye. So benda-benda macam ni you all kena betul-betul kenal manusia menerusi warna otak mereka, kerana that's how they process information di dalam kepala dia, dan apa yang dia rasakan mungkin tak sama dengan apa yang anda rasakan. So kalau anda rasa macam susahnya I nak move on, I dengar lagu cinta kita je I boleh menangis, I dengar lagu cinta kita je I boleh teringat balik kenangan kita. Tu kau, tu bukan dia, mungkin tu bukan dia, faham tak? So kalau kita ni blue brain, kita dengar lagu je kita dah boleh juga mata kau. Sebab itu lagu kita bersama coach, tak boleh coach saya teringat dekat dia coach. Siapa suruh teringat? Dah tu kau teringat, kau pergi tengok balik IG story dia lah, kau pergi stalk dia lah. Stop stalking him, stop stalking her. Get a life, just move on. Okay? Betul lah, coach cakap senang lah, dia cinta pertama saya. Sudah, kau ingat dalam dunia ni tak ramai ke jantan? Banyak lagi perempuan lah. Tahu tak? You know, tell that to yourself. Just tell that to yourself. Allah Subhanahu Wa Taala itu menghubungkan seseorang bertemu dan juga memutuskan seseorang agar mereka berpisah. Itu semua bersebab. Jadi, you all tak perlu pun sebenarnya bertanya pada Allah, kenapa Allah, kenapa kau pisahkan kami,
kenapa kau baik kau nyanyi je lah lagu di mana kan aku cari ganti ke, kan, apa, engkau laksana bulan ke, engkau nyanyilah situ, menangislah seorang-seorang, tangisilah pemergian dia, esok dia jalan dengan girlfriend lain lah. Lepas tu kita ni seorang-seorang lah dekat rumah macam gila. Tak perlu tu semua. Okay, just stop stalking him or her. Okay, so that is my tips number 2. Okay, and yang ketiga adalah dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat balik yang saya sebut tadi, bila you dah reset diri you tak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala pun tak guna juga. So start by stalking what is there inside Al-Quran yang boleh sebenarnya memberikan you peristiwa daripada apa yang berlaku tu. Apa di antara sirah-sirah cerita-cerita Allah, apa di antara cerita-cerita Allah dalam Quran yang boleh mungkin menatang hati you yang sedang bersedih. Kalau tak tahu cara, saya ada video macam mana cara kita nak mengemotionalizingkan cara untuk kita bercakap dengan Allah menerusi Al-Quran. So dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tips nombor 3. Okey, banyakkan zikir, banyakkan istighfar. Sekejap okey. So itu tips nombor 3. So tips saya yang keempat, pagi ni saya tak nak buat live lama-lama, okay, because I need to go up and sebenarnya janji dengan 2 anak. Pening. Anak saya hantar pergi sekolah, anak saya tak bagi saya balik. Dia suruh saya tunggu dia dekat bawah ni. Rasa macam mungkin janji pula kalau tak tepati janji. Boleh tak? Okay, so tips saya yang keempat adalah cari hobi baru, buat sesuatu yang baru. Kalau kau tak pernah pergi memancing, pergilah try memancing. Kalau tak pernah pergi diving, pergilah cari Tuhan Datin Fazmi, ajak dia pergi diving, ajak dia pergi hiking, pergi cari kawan-kawan baru atau buat satu aktiviti baru. Just stop it. Kalau kau dah biasa sangat pergi jalan-jalan tepi pantai ke atau berbasikal dengan dia ke, buang basikal kau, bakar je basikal tu. Sebab kalau basikal itu boleh mengingatkan you kepada dia, bakar je basikal tu. Faham? So jangan ingat kat dia lagi, cari hobi baru. Okay, itu tips yang keempat. Hati kena kentang. Aziz, JB kena discuss dengan abang dulu. Semalam pun dengan Sifu, Wambi, cari kala kelakar rasa. Betul lah, kalau dah tahu warna otak manusia ni seronok dia tu sebab kita dah faham dah cara otak kita berfikir. Selama ni benda yang you stresskan akan jadi satu benda yang sangat kelakar. You gonna be laughing at every problem that you have in life, you know. Kadang-kadang benda tu akan buat kau jadi stress lah bila orang lain tak nak tolerate with your colour, or you don't want to tolerate their colours. But then it's all about tolerance. It's all about widening your tolerance. Kau nak mengalah ke atau dia nak mengalah? Siapa nak menang? Kau nak menang ke dia nak menang? Suka hati kau. So menang tu sebenarnya dapat apa? Menang tu sebenarnya kadang-kadang menyakiti hati orang lain je. So kalau you rasa you tak sanggup menyakiti hati orang lain dan you sanggup telan-telan je lah, it's okay. Kau pun tak berdosa tak menyakiti hati orang. You see? So ilmu brain color ni sebenarnya tak payah jargon sangat bahasa dia. Bahasa dia mudah je. Dia adalah bahasa di mana kita ni nak belajar macam mana cara nak bertoleransi. Sebab di dalam dunia ini manusia ini semua berbeza dan kita mempunyai brain processor yang tidak sama. Itu je. Macam mana kita proses maklumat dalam kepala otak kita. Dia ada tindak balas chemistry yang membuatkan kita berfikir sedemikian dengan apa yang kita rasakan. Benda itu ada connectivity-nya. Okay, so tips saya yang kelima, know your worth and jangan kejar dia lagi. Okay, itu tips saya yang kelima, know your worth, get to know your worth and value yourself. Stop kejar dia lagi. Okay, tips saya yang keenam adalah delete gambar you all berdua. Kalau kau nak delete lah, kalau kau nak simpan dalam satu external hard disk ke apa ke, it's up to you. That is your memory. Because knowing orang blue normally dia tidak akan delete. Tapi knowing other colours, they will probably just delete. Hari ini dia putus cinta, semalam dia dah delete semua IG blog dia. So you know, that depends on your brain colour as well. So some people they might take so long to even buka di Instagram back again. So it's up to you. Okay, tapi jangan kejar dia lagi dan delete gambar you all berdua if you rasa you nak delete. If not, you just save all of the photos di dalam satu hard disk. Lepas tu hard disk tu kau rebus minum. Jangan. Hard disk tu kau simpan je lah mana-mana, suka hati lah kan. So tips kita yang ketujuh adalah cuba praktis tidur awal. Jangan jadi macam saya tak tidur langsung. Cuba praktis tidur awal, sebab tidur awal ni boleh mengelakkan kita punya emosi menjadi tidak stabil, untuk mengelakkan kita jadi seorang yang sangat moody. So mungkin kita boleh
practice untuk tidak overthinking. Malam-malam bila kau teringat kat dia, mulalah, we used to sleep together on this bed, we used to sleep together on this pillow, I used to wear this baju for you when we sleep. Dah, sudah. Lepas tu kau pun dengar lagu You're my everything. Lepas tu kau menangis sampai pagi, kau pun tak tidur. Tak payahlah siksa diri. Stop buat semua tu. Okay, tu tips saya yang ketujuh. Practice untuk tidur awal. Stop dengar lagu yang bukan-bukan, sebab ianya tidak membantu emosi anda. Dia tak membantu emotional state anda. So bila you start fikir kan dia, you dengar lagu-lagu yang lagi sedih, so benda tu akan buatkan you lagi overthinking of all the things, all the memories that you have gone through. So benda tu semua tidak membantu. Okay, so just stop doing that and just nombor 7. Itu tips nombor 7. So tips saya yang ke-8 adalah luangkan lebih masa untuk sahabat-sahabat anda dan keluarga-keluarga anda. Kalau boleh, time-time macam ni cari kawan-kawan yang gila. Cari kawan-kawan kita yang gila. Kita waktu tengah bersedih, especially kalau kau blue brain, lepas tu kau jangan cari blue brain juga. Nanti dia akan pegang tangan you sama-sama cakap, babe, I faham, babe, I faham masalah you, I faham perasaan you. Tak payah. Itu semua tak membantu. Ya Allah, dia boleh membantu mendengar je. Lepas tu dia boleh membantu apa? Dia boleh membantu menangis je sama-sama dengan kau. Hey, tak payah. Buang masa nak jumpa orang yang tak ada perasaan, jumpa orang yang akan pump, snap tanpa kita terus cakap, kau ni buang masa lah fikir sejantan tu. Kau boleh tak move on je dah, jom kita pergi karaoke. Macam tu kan. Cari kawan-kawan yang macam tu. Cari kawan-kawan yang boleh membangkitkan balik semangat kita, bukan membantu kita untuk lagi bertambah bersedih di dalam emotional state itu. Faham tak? Nanti kita tidak akan keluar daripada situasi itu. Just don't. Okay, dah lah dekat rumah pun kau fikir dia, kau jumpa kawan pun kawan kau melayani juga emosi tu. Just don't. Just go and find other friends yang boleh, you know, do any sorts of activities with you. You go high tea together with all of the girlfriends that you have. Or if you only have 1 or 2 girlfriends, then go and spend a quality time with them. Recently, I baru je went out with my girlfriends, Sraya and Jihan. 3 of us went for a spa dekat Datin Diana punya spa. It was a beautiful spa in Raya Chulan. You know, you do that kind of activity together with your girlfriend. So probably in that kind of sense, you boleh mengurangkan dalam memikirkan dia. So tips saya yang ke-9 adalah beri diri anda satu masa. Saya selalu tanya semua student saya dalam kelas soalan ini. Berapa lama you nak bersedih di dalam salah satu emotional state bila you berhadapan dengan salah satu situasi atau satu perkara yang sangat-sangat menyedihkan? So berapa lama you akan trap di dalam emotional state itu? Ada yang jawab seminggu, ada yang jawab 2 hari, ada yang jawab 3 hari, ada yang jawab selama-lamanya. So that depends on your brain colour as well. So if you don't know your brain colour sebenarnya, macam mana you nak ada kuasa of bangkit daripada kejatuhan atau kegagalan atau kesedihan? You have to understand yourself, your brain, the way you think and what you feel inside your heart. Then only you'll be able to understand this whole life of journey of your life. Oh, you've been thinking this way rupanya selama hayat hidup, you know, which you tak kenal pun benda tu selama ni, which benda tu sangat-sangat merugikan pada saya. Sebab ianya bila dah kenal, dia sangat dapat membantu. Dia dapat membantu kita punya emotional state. Bila kita bersedih, bila kita terlalu girang, gembira, you know, benda tu pun kita dapat kawal bila tidak kena di tempatnya. Itu semua cara otak kita fikir. Kerana benda tu dia menitipkan kita punya tindakan. Faham tak? So contohlah orang-orang hijau, orang-orang biru yang kadang-kadang overly excited over things. At times orang akan nampak kita ni macam over. Orang akan nampak kita ni macam terlalu dominant. Orang akan nampak kita ni macam terlalu bossy. Kita nak apa yang kita nak. So benda tu semua, kalau tak belajar tentang ilmu brain colour, you tak tahu sebenarnya macam mana nak mengawal diri. Faham tak? So benda ni akan membuatkan orang lagi suka kat kau atau orang lagi menyampah dengan kau. So benda tu yang kita tak nak. Sebab selama hidup kita, benda tu lah yang datang. Benda tu lah yang terjadi. Which kita tak tahu kenapa orang suka dengan kita, kenapa orang tak suka dengan kita. Kenapa engkau selama hayat hidup asyik tanya kenapa je lah. Lepas tu bila orang buka kelas, engkau duk berkira-kira juga lagi nak pergi kelas. Macam manalah?
Kan? Nah, buka kelang kau duk tanya kelas RM197. Kau rasa aku nak spend 8 jam ni mengajar kau patah-patah pinggang, tinggal anak, bengkak susu, 8 jam nak mengajar RM197. Nak bayar staff, nak bayar video man, nak bayar fotografer, nak bayar hotel. Kau rasa berapa sen je tinggal untuk aku? Cerita sikit. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kalau nak cari jangan kedekut. Ingat tu, siapa-siapa pun yang ada ilmu kat luar sana, percayalah, kita ni boleh belajar ilmu daripada siapa-siapa pun. Termasuklah orang yang kutip sampah tepi jalan pun hari-hari. Ingat, diorang tu pun punya ilmu. Diorang punya ilmu macam mana nak celongkang. Diorang punya ilmu macam mana nak clearkan sampah, nak bersihkan jalan. Kita tak ada ilmu tu. Sebenarnya ilmu ni sangat diversify. Ilmu ni sangat banyak kalau nak belajar. Dari siapa-siapa penebang pokok pisang, apa jua ilmu dalam dunia Allah boleh dipelajari. Namun ianya bermodal dengan tak bermodal sahaja. You have to understand, saya pun bukannya dapat ilmu ni daripada langit. Betul. Jadi kalau kita nakkan sesuatu perubahan berlaku dalam hidup kita, rumah tangga kita, percintaan kita, bisnes kita, anak-anak kita, rumah tangga kita, kita punya perhubungan sesama manusia dengan orang lain, dengan sahabat, dengan kawan yang dah lama terputus, yang dah lama terpisah, yang dah lama sentap, unfriend, semua tu dapat diperbaiki menerusi kenali akal di dalam ilmu brain color. Hai Sifu, Erwan, apa khabar? Hello semua, apa khabar? Saya minta maaf lah tak sempat nak say hi to everybody. Kalau saya say hi lah ni, nanti saya dah lupa dah saya duk cakap apa, nanti tak boleh nak sambung. No? So apa lagi, luangkan masa dengan kawan-kawan dan keluarga. Beri satu masa untuk diri anda sendiri. Contoh, kalau you kata I nak bersedih selama sebulan coach, okay, so sebulan 1 hari you boleh tak stop menangis? You ask that yourself. If you can, Alhamdulillah. If you cannot, then you have to give one deadline to yourself. Sampai bila you nak nangis, sampai bila you nak bersedih. Itu je. It's very simple, you know. It's very simple. And last kali tips saya yang ke-10 adalah apa ni? Sibukkan diri. Ni benda yang memang saya selalu buat lah. Saya skip semua 99, saya terus sibukkan diri saya. Itu tips saya, 10 cara macam mana kita nak mengatasi atau nak move on di dalam kehidupan kita bila kita dikecewakan oleh pasangan atau kita dikecewakan di dalam percintaan atau perhubungan. So saya harap ianya dapat dijadikan manfaat kepada semua anda yang menonton pagi ini, dan saya harap ianya dapat dijadikan perkongsian juga, menerusi share. Kalau anda sharekan live ini, kalau adalah mana-mana orang di luar sana yang memang sedang patah hati, putus cinta, I really hope that these few tips could probably help them. Okay, saya selalu minta pada Allah agar lisan saya ni dilancarkan supaya apa jua yang saya sebutkan mampu memberikan cahaya, inspired lot of other people out there yang mungkin memerlukan. Kita tak tahu, kadang-kadang apa yang kita sebutkan itu mampu merubah kehidupan seseorang. Kita sangat tak tahu apa-apa pun. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar saya ni pun, kalau you all berkongsi dengan orang lain tentang apa yang you dengarkan pagi ini daripada saya, mungkin sebenarnya you dihantarkan Allah untuk membantu individu yang you sedang berhubung itu dalam menyampaikan apa yang saya cakap ni, kerana itu adalah pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tu lebih tahu manusia itu perlukan vitamin itu daripada mulut you. Jadi jangan stop berkongsi. Hidup ni kita tak boleh pandai dalam semua perkara. Jangan sombong. Ingat tu, hidup ni kita tak boleh rasa kita ni pandai lah, serba-serbi. Orang lain tu tak cerdik lah, orang lain tu ada je lah salah dia. Tak boleh macam tu. Hidup ni kena senantiasa tahu. Ingat, lagi banyak kita belajar, lagi bodoh sebenarnya kita tahu. Yang kita banyak lagi benda yang kita tak tahu. So kita kena sentiasa merendah diri. Ingat selalu, kita buat apa pun, kita jangan sesekali menjatuhkan orang lain kalau kita nak naik. Seperti mana yang saya selalu pesan, especially dalam syarikat, especially kita sesama kawan-kawan colleague di tempat kerja, especially kita sesama business partner. Saya baru je berhadapan dengan seseorang yang baru kena tipu dengan business partner yang dia kenalkan kepada investor dia, which is benda tu very 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 sick lah pada I kan. Benda tu semua sangat
pathetic ah. This is dunia business, this is dunia partnership ni bukan mudah. Bila you berpartner, namun you tak kenal partner you betul-betul Bila you berpartner, you have to really get to know your partner. You have to really get to know that particular person, because you are going to do business together. So macam mana you nak tahu manusia? Dalam satu caranya adalah dengan mengenali ilmu brain color. The moment you dah tahu brain color manusia itu apa, insya-Allah sebenarnya you sangat-sangat mudah untuk berkomunikasi dengan dia, untuk memahami dia, untuk dia memahami you. So saya nak usulkan di sini, take this opportunity to be with me in Shark Plain Johor Bahru this coming 24th of August, and there will be 2 sessions. There will be weekend and weekdays. So weekdays there will be 2 session betul lah di Johor Bahru. So 26 hari bulan there will be another Shark Plain in Johor Bahru as well. So saya akan ada di sana daripada 23 hari bulan sampai 26 hari bulan. Take this opportunity for those of you yang memang nak personal coaching, ambillah personal coaching. Siapa nak couple coaching, ambillah couple coaching. Take my slot, booking my slot, PM saya. You can PM saya, you can contact my assistant as well. You can contact Amanina, you can contact Akila or Najah. I have tagged them in my previous post before. Take this opportunity to be with me in Johor Bahru. InsyaAllah next month I will be in Kuantan. Dan I can only do Kuantan rasanya, sebab next month I'll be in Singapore. So if I could arrange one in Singapore, I would love to, but we will see how. Okay. And Shark Plain will also be in Kelantan bulan 10. Bulan 11 Shark Plain will be in Ipoh, Perak. Dan bulan 9 I will be launching my Master of Love and Destinies program di Whimsy KL, di bawah Dining in the Sky and also Plain in the City. So take this opportunity to be with me on my birthday on 18 of September. That opens up only for 10 couples sahaja, 10 couple sahaja. Sekarang ni dah ada 6 orang. So 3 couple terisi. So Kuantan siapa handle, Kuantan boleh contact 1B, Kuantan boleh contact 1B atau Azi. Johor Bahru boleh contact Azi atau Disani Bridal. Sabah boleh contact, I'll be going to Sabah in November insyaAllah. Sabah boleh contact Pravin. Itulah. Dan December I'll be back in KL. So December, take this opportunity, orang-orang KL boleh start enroll dari sekarang. Jangan lepaskan peluang, sebab saya dah plan Shark Plain punya tour till the end of the year. And for those of you yang memang menunggu, saya minta maaf lah, December baru saya boleh balik ke Kuala Lumpur, because saya dah ada commitment that saya janji Shark Plain memang once a month sahaja. I'm a mother of 2, you have to remember, and I got married to a Superman, which is very sensitive at heart. So I have to take care of my Superman. If my Superman allow me to do, then only I do. Ingat, saya cakap selalu, apa pun nak buat kena minta izin syurga, kena minta izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kena minta izin syurga kita. Suami kita kalau tak izin, kita buat apa pun tak boleh. Kita buat apa pun Allah tak akan permudah. Kalau kita belum kahwin, syurga kita adalah ibu kita sendiri. So ingat selalu, buat apa-apa pun minta izin ibu. Call ibu, cakap dengan ibu. Ibu, hari ni kakak nak pergi interview, ibu doakan kakak ya. Ibu doakan tau, nama kakak ni, ibu kena doakan ni, Tika binti Farida. Nama kubur ibu, nama kubur kakak tu, ibu doakan ya. Itu contohnya. Okay. So kepada semua yang belum menyertai Shark Plain, take this opportunity. Kepada semua yang rasa, alamak 500 coach, besarnya 500 tu tak ada apa sayang. 500 tu pernah selamatkan rumah tangga orang pun. Percayalah cakap saya, 500 is nothing. I get nothing pun. 500 tu adalah sikit rezeki, dan yang dapat saya kongsi juga bersama the rest of the staff, the videographer, the photographer, hotel yang selesa untuk anda. So siapa yang datang dari jauh, insyaAllah di Kuala Lumpur nanti akan saya carikan satu package yang sekali siap dengan accommodation anda. So jangan risau tentang semua tu. I'm a Blue Brainers coach, don't worry. Saya ni buat kelas RM500 pun saya make sure orang makan. Apatah lagi kalau buat kelas RM500 dengan accommodation hotel, saya tak tahulah nak cakap kalau you all still rasa ianya mahal. Ada guru charge ribu-ribu, makan pun tak bagi tau. So you value yourself. I don't want to explain further on that. I believe I know my worth, and I believe you all know how to place ilmu di tempat yang sepatutnya. Okay, so I really hope that I'm gonna see all of you in my next Shark Plain.
and take this opportunity to be with me, and I will diagnose your brain color, and I really hope that right after that all of you will live your life much more harmoniously in taking good care of the way you talk to each other, and kita boleh improve the way we communicate with everybody. Okay, so salam sayang dari saya, Coach Elfilani, your colored brain psychologist, the most romantic captain alive. I love you. Bye. Assalamualaikum.